Eric. Maganda yan. Gusto ko yung cherry. Aroy, better luck. Isa pang ganun. Eric, isa pang ganun. Eric, one more time. True, alat. Alat talaga. Charis. Guy. Eric Bells muna. Eric Bells. One more time. Hi, Miss Beautiful. Hello, Charlie. Guys, one more time. Kasi ayoko pag kang ganun. Ano daw? Hello, Jeremy. Hello. Guys, lunchbox. STR. Hello, STR cone. Boss, kilala mo si Trisha, ka-fam mo? Hindi pa, wala pa akong fam. Wala pa akong fam, guys. Familiar, Trisha. Sino yun? Guys, sorry, sinisipon ako eh. Guys, hindi ko kilala yun. Guys, 6K na oh. Gusto ko na sumayaw. Sino yun? Hindi ko kilala. Solid yun. Bakit? Sumasayaw siya? What? Spell naman. Hello? Shh, Uy, sino yun? Stalk ko nga mamaya. Sino yun, Trisha? Hi, pre-VIP. Hi, DJ. Hi, Boss G. Welcome back. Hi, Boss G. Welcome back sa live. Ano daw? Camera niya. Kadikatan ka. Di ko maintindihan. Di ko gets, guys. Sorry, hahaha. Oo, solid yun si Trisha. Sino yun? Guys, pinag-overthinking naman ako. Sino yun? Di ako familiar. Di ako familiar dun sa babaeng yun. Anong meron? Anong meron? Guys, ganyan kayo. Ayaw niyang sabihin sa akin. Di ako familiar. Di ko kilala. Di ko rin, Sige, ganyan kayo guys Guys, di ako familiar talaga. Totoo. Sino ba yun? Guys, ano? Salamat po. Follow back, boss. Naka-follow back ako, Jaguar. Sino? Ako or sila? Hawak ko na po nagwawala. Hawak ko na po nagwawala. Ang alin? Hi, Peanut Butter. Charis. Eme lang, Emma. Eme lang, guys. Hi, Freddy. Hi, guys. Guys, di ko ako familiar eh. Sorry. Tagasan ka? Secret. Pwede ligawan sa'yo. Guys, hindi pwede akong ligawan. Bawal yan. Guys, sino yung sinasabi niyo nag-overthink na ako? Sinong Trisha yan? Meron akong PM. Sige. Family mo. Sige, sige. Gusto ko yan, gusto ko yan. Gege. Piso-piso. Guys, send na kayo piso-piso lang. Guys, send gift. Piso-piso lang. Okay na yan sa akin. Pangante. Thank you so much, Maki. Thank you so much. Guys, send
Thank you so much. Ayan, kahit piso-piso lang masaya na kami. Tapos, Dragon Bubblegum. Di ba Dragon Bubblegum? Tadaan. Hi Marlon, hello. Hi Michael Ortega. Hi. Guys, mag-send kayo. Hello po kay Dubai. Shock Snack. Hello, Shock Snack. Hi Mike. Hi Safi. Guys, send na kayo. Mag-send lang kayo. Huwag kayo mahiya. Ano ba? Malit na bagay, guys. Huwag kayo mahiya. Guys, ayaw nyo ba akong makita sumayaw? Ayaw nyo ba kung ako sa inyo, guys, ipa 6K nyo na. Piso-piso lang. More beans. Guys, yung 2 beans, 3 na lang yun. 3 lang. Maniwala. Thank you so much, Maki. Hello. Hi, Maki. Hi, H79. Ay, 97. Hello. Hi, Ivan. Guys, ayaw nyo ba ako makita sumayaw? Guys, sasayaw tayo. Unlimited na sayaw. Pag nag 6K yan, nakailang take ka na ba? Take? Sayaw? Or what? Guys, di ako nagtitake ng anything. Charis. Hi, Zach. Thank you so much, Jack. Hi, Zach. Yan. Ganyan. Mag-send kayo. Thank you po. Malapit na. May fam ka po. Wala pa po eh. Baka gusto niyo po ako isali sa mga fam nyo. Oh, 900 na lang. Guys, 900 na lang. Kaya nyo yan. Bro. Thank you so much, bro. Thank you so much. Big kinikat. Ano ba? Ano ba sabi? Ano daw? Satisfied pa naman sa... Yo! Grabing comment yun, te. Di ako lumabas. Di ako lumabas kagabi.